السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ GHMC کمشنر علمبرتی نے عہدیداروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ عوامی ڈومین میں موصول ہونے والی شکایات کو ذمہ داری سے دیکھیں اور انہیں فوری طور پر حل کریں۔ کمشنر نے GHMC ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک جلسہ عام میں شہر کے مختلف حصوں سے لوگوں سے استفسار کیا۔ عوام کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات کو متعلقہ محکموں کو ارسال کیا گیا اور متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کمشنر علمبرتی نے کہا کہ متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ پرجاوانی میں موصول ہونے والی ہر شکایت کی ذمہ داری سے جانچ کرے اور اسے حل کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شکایت کی مکمل چھان بین کی جائے اور مسئلے کے حل کی کوشش کی جائے۔ ایک ہی شکایت کی تکرار کو روکنے کے لیے مختلف محکموں کے درمیان رابطوں کو بہتر بنانے کی تجویز بھی دی گئی۔ GHMC ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ عوامی سماعت کے دوران کل 82 شکایت موصول ہوئی، جن میں سے 32 ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے، 9 ٹیکس سیکشن سے، 6 محکمے صفائی ستھرائی سے، 5 انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے، 3 انتظامیہ صحت، لینڈ ایکویزیشن اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے 2 شکایات موصول ہوئی ہیں اور UCD الیکٹرک پروجیکٹس، UCD اور دیگر فائنانس سے، اور اس کے علاوہ ان سے ایک شکایت فون کے ذریعے بھی موصول ہوئی ہے۔ GHMC کے تحت 6 زونوں میں کل 111 درخواستیں موصول ہوئی۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاستی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین طارق انصاری نے نظام آباد ضلع کے ہیڈ کوارٹر گوتم نگر میں لمبادری نامی ایک دلت اور اس کے کنبے کے افراد کے ساتھ باریک چاولوں سے پکا ہوا کھانا کھایا۔ اس موقع پر انہوں نے مستفید ہونے والے اور ان کے اہل خانہ کو خوش آمدید کیا اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ مستقین حکومت کی جانب سے عمدہ چاول کی تقسیم پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نے کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ریاستی حکومت عوامی تقسیم کے نظام کے ذریعے غریبوں کو ہر ماہ 6 کلو باریک چاول بڑے عزم کے ساتھ فراہم کر رہی کہ غریب اور عام لوگوں کا بھی باریک چاولوں سے پیٹ بھرا ہو۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام حکومت کے تاریخی فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاول سے فائدہ اٹھانے والے لمبادری اور ان کے خاندان کے ساتھ کھانا کھا کر بہت مطمئن ہیں۔ اس موقع پر اقلیتی کمیشن کے چیئرمین طارق انصاری نے ریاست کے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور سول سپلائز کے وزیر اتم کمار ریڈی کو مبارکباد دی، جنہوں نے چاول کی تقسیم کا جرأت مندانہ فیصلہ لیا ہے اور اسے کامیابی کے ساتھ نافذ کر رہے۔ ریاستی محکمہ زراعت کے اہتمام نظام آباد ضلع ہیڈ کوارٹر کے گری راج گورنمنٹ ڈگری کالج گراؤنڈ میں اس ماہ کے 21 سے 23 تاریخ تک جاری رہنے والا ریتو مہوتسو پروگرام زور و شور سے شروع ہو گیا۔ ریاستی وزیر برائے زراعت، مارکیٹنگ اور ہینڈلومز تملا ناگیشور راؤ نے ریتو مہوتسو کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ایسوسی ایٹ منسٹر اتم کمار ریڈی، ضلع انچارج وزیر جوپلی کرشنا راؤ، حکومتی مشیر محمد علی شبیر اور دیگر جو حیدرآباد سے وزیر کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں پہنچے اس تہوار میں شرکت کی۔ ان کے ساتھ حکومت کے مشیر زراعت پوچارام سرینواس ریڈی، MLA MLC نظام آباد اور کاماریڈی، ڈسٹرکٹ کلکٹرز راجیو گاندھی ہنمنتو اور آشیش سنگوان، IAS افسران بھوانی سری اور گوپی، زراعت اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں اور کارپوریشنوں کے چیئرمینوں نے شرکت کی۔ ریتو مہوتسو کے احاطے میں لگائے گئے زرعی اور متعلقہ شعبے کے اسٹال خاص طور پر متاثر کن تھے۔ جدید زرعی مشینری آلات، زرعی مصنوعات، اعلیٰ پیداوار فراہم کرنے والی جدید اقسام، مویشیوں کی اچھی نسلوں اور غذائی اشیاء کی نمائش کے لیے تقریباً 150 اسٹالز لگائے گئے تھے۔ زرعی سائنسدانوں، ماہرین اور مثالی کسانوں کے ذریعے کاشتکاروں کو نامیاتی فصلوں کی کاشت، جدید طریقوں سے منافع بخش کاشتکاری کا اور کم سرمایہ کاری سے زیادہ پیداوار فراہم کرنے والی اقسام کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔
کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI کی قومی یک کمیٹی کی کال پر محبوب آباد ضلع مرکز میں مقامی تحصیلدار کے دفتر کے سامنے خیمہ لگا کر ایک بہت بڑا دھرنا منعقد کیا گیا۔ CPI کے ضلع سیکریٹری بی وجے سارتھی بھی اس موقع پر موجود رہے اور بعد ازاں انہوں نے ایک دھرنا منعقد کیا اور جنہوں نے بطور مہمان خصوصی احتجاج میں شرکت کی، کہا کہ مودی حکومت گزشتہ 10 سالوں سے اونچی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کارپوریٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے طور پر کام کریں اور انہیں ترقی دیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مذہبی اور ذات پات کی سیاست کر کے آنے والے وقت میں BJP حکومت گرنے والی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر وقف ترمیمی ایکٹ بل کو فوری طور پر منسوخ نہ کیا گیا تو احتجاج میں مزید شدت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی پٹائی کے بعد بھی مودی سمجھدار نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ مودی ملک میں صرف کچھ کارپوریٹ طاقتوں پر حملہ کر رہے اور BJP حکومت صرف امبانی اور اڈانی کے لیے کام کر رہی۔ مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہونے پر CPI خاموش نہیں رہے گی اور ان کے ساتھ کھڑی ہو کر لڑے گی۔ CPI کے قومی جنرل سیکریٹری بی راجا نے سپریم کورٹ وقف ترمیمی ایکٹ سے متعلق کہا کہ بل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اس موقع پر اقلیتی کمیٹی کے انچارج CPI کے دھرنے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے احتجاج پر بیٹھ گئے۔ شہری بنیادی صحت مرکز میں حاملہ خواتین اور مریضوں کو طبی خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ حیدرآباد کے ضلع کلکٹر انودیپ دوری شیٹی نے ڈاکٹروں اور عملے کو ان کی اچھی صحت کے لیے مبارکباد دی۔ ضلع کلکٹر نے دومالا گوڈا میں گگن محل ٹاؤن پرائمری ہیلتھ سینٹر کا اچانک معائنہ کیا۔ اسپتال میں طبی خدمات کے لیے آنے والے حاملہ خواتین سے اسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی خدمات کے بارے میں دریافت کیا۔ اسپتال آنے والی حاملہ خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ مریضوں کو پینے کا مناسب پانی مہیا کریں۔ انہوں نے لیبارٹری کا دورہ کیا اور چیک کیا کہ آیا حکومت میڈیکل ٹیسٹ کروا رہی۔ انہیں ڈیلیوری روم، IP وارڈ اور اسکیننگ روم کا معائنہ کرنا چاہیے۔ غیر ضروری اشیاء کو ہٹانا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ صاف رہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اسپتال میں ادویات کی کافی مقدار ہے اور کیا کوئی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں طبی خدمات اچھی ہیں اور اسی طرح جاری رہنی چاہیے۔ میڈیکل آفیسر کو ہدایت کی کہ وہ اسپتال کو مطلوبہ آلات کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تجاویز بھی پیش کریں۔ پروگرام میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر جیا مالنی، میڈیکل آفیسر ڈاکٹر راجے لکشمی، تحصیلدار سندھیا رانی، ڈاکٹر و دیگر موجود تھے۔ AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ایریا ہاسپٹل گولکنڈہ میں حج ویکسینیشن کیمپ کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں MLA نے ایریا ہاسپٹل گولکنڈہ کا معائنہ کیا اور مریضوں سے علاج، ادویات کے بارے میں بھی دریافت کیا اور مثبت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ علاج اور اسپتال کی طرف سے فراہم کی جانے والی سہولیات اور اسپتال کے احاطے میں صفائی ستھرائی، صاف ستھرے ماحول اور ڈاکٹروں کو اور اسپتال کے عملے سے بات چیت کی اور اسپتال کی ضرورتوں کو نوٹ کیا۔ اس دوران MLA کے ساتھ ایریا ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ اور RMO اور ہاسپٹل اسٹاف اور مجلسی پارٹی کے کارپوریٹر و مجلسی پرائمری یونٹ کے صدر و سرگرم کارکن بھی موجود ہیں۔ 9:45 سے گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل میں حاجیوں کے لیے کیمپ ڈالا گیا تھا۔ ایریا ہاسپٹل میں اس کیمپ کے اندر میں سمجھتا ہوں 600 حاجیوں کا یہاں پر ٹوکن دیے گئے اور ان حاجیوں کو پورے میڈیکل چیک اپ کرتے ہوئے ویکسین اور ان کو ڈراپ ڈال رہے ہیں۔ اور اس کے بعد گولکنڈہ ہاسپٹل کے اندر ایریا ہاسپٹل میں وہاں کے سپرنٹینڈنٹ جناب سرینواس صاحب RMO کے ساتھ میں تمام پیشنٹ سے ملاقات کی گئی اور وہاں کے پیشنٹ سے تفصیلات لیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے حالیہ کے اندر آج سے 4 مہینے پہلے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب نے ایک پروپوزل دیا تھا جس کے اندر نئی بلڈنگ کے لیے وہ منظور ہو چکی 4 کروڑ 60 لاکھ کی لاگت سے، اور آج اس کا بھی تفصیلی نئی بلڈنگ کہاں پر تعمیر کرنا، اس ڈپارٹمنٹ سول ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی آئے تھے، ان کو بھی تفصیلات بتایا گیا۔ وہاں پر G+2 آؤٹ پوسٹ بلڈنگ OP بلڈنگ ہے، اور اسی طریقے سے گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کے اندر 1 کروڑ 60 لاکھ کی لاگت سے
हॉस्पिटल के अंदर नए मशीनरीज मंजूर हुए, उसका भी आज मुआयना किया गया और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ये तमाम के तमाम इफ्तिताह अमल में आएंगे। और साथ ही साथ वहाँ से निकल कर गोलकुंडे के जमाली दरादा पुलिस क्वार्टर शातब तालाब और दीगर इलाके जात का दौरा किया गया, जो ख़ास तौर से पिछले 1 महीने से शातम तालाब हो या लंगर हाउस का हुडा पार्क हो या गोलकुंडा कटोरा हाउस या हकीमपेट गोलकापुर नाला या मूसी के आसपास में मच्छरों की कसीर तादाद की देखकर कमिश्नर DHM से मुलाकात कर एक मंजूर ली गई थी, वो FTR मशीन के लिए और ड्रोन से स्प्रे कर वॉकिंग करने के लिए मंजूरी ली गई थी, जिसकी लागत 6-9 लाख की लागत से मंजूर हुआ था। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने निज़ामाबाद टाउन के 17वें डिवीज़न अम्बेडकर नगर कॉलोनी में दलितों के साथ इज्तिमाई खाना खाया। इस मौके पर शबीर अली ने कहा कि एक चावल से फ़ायदा उठाने वाले के घर खाना खाना बहुत खुशी की बात है। जब मैं किसी दलित के घर चावल खाना खाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही घर में खा रहा। बारीक चावलों की तकसीम से गरीबों का कुंबा खुशी और छोटे हिस्सों में चावल खा रहा। उन्होंने कहा कि चावल की तकसीम का ये प्रोग्राम रियासत में गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले तमाम गरीबों को मुकम्मल ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से गरीबों का पेट भरने से 8% ज़्यादा है। इससे गरीब, कमज़ोर, दलित, क़बायली और अक़लियती गरीब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने तजवीज़ दी कि हुकूमत के इंतहाई बावक़ार चावल की तकसीम के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को पहल करनी चाहिए। चावल की फराहमी में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी ना होने दें। गोदामों से चावल की नकल व हमल और राशन शॉप से मुस्तकिल में तकसीम में अगर कोई कोताहियाँ हैं तो उनको दुरुस्त किया जाए। म्यांमार के मांडले के पास आए 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के बारे में साइंसदानों ने चौंकाने वाली बात बताई है। साइंसदानों ने तस्दीक की है कि इस ज़लज़ले के बाद एक गैर मामूली वाक़या हुआ है। सागाइंग फ्लाल्ट के पास तकरीबन 20 फीट तकरीबन 6 मीटर तक ज़मीन खिसक गई। ये हिंदुस्तानी और यूरेशियन प्लेटों के दरमियान का एक अहम फॉल्ट जोन है। एक खबर के मुताबिक यूरोपियन स्पेस एजेंसी सेंटिनियल-1A और सेंटिनियल-2B/C सैटेलाइट, नासा की जेट प्रोपल्शन लेबॉरेटरी और क्लोटेक सिस्मोलॉजिकल लेबॉरेटरी ने हाल ही में पाया है कि ये अब तक की तारीख़ का सबसे बड़ा स्ट्राइक स्लिप है। एडवांस रैपिड इमेजिंग और एनालिसिस टीम ने पहले और बाद की तस्वीरों का मुआयना किया है। इससे पता चला है कि कुछ जगहों पर तकरीबन 9 फीट तक ज़मीन खिसकी है, जबकि कई जगहों पर ये 20 फीट तक खिसक गई है। सीनियर जियोलॉजिस्ट और उत्तराखंड डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक साबिक़ डायरेक्टर पीयूष रोतेल ने म्यांमार में आए ज़लज़ले पर अपना रद्दमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा है कि ज़लज़ले की वजह से ज़मीन का खिसकना या सतह का टूटना एक आम बात है। यह ख़ास तौर से बड़े ज़लज़ले के झटकों की वजह से होता है। पनाह गज़ीनों और वतन वापसी की वजारत ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में क़ैद कुल 175 अफ़गान क़ैदियों को रिहा करके वतन वापस भेज दिया गया। बयान के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद जनूबी सूबे कंधार में स्पेन बोल्दक बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट के ज़रिए अफ़गानिस्तान वापस आए। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हज़ारों क़ैदियों को रिहा करके अफ़गानिस्तान वापस भेज दिया है। इससे क़ब्ल सितंबर 2024 में जेल इंतज़ामिया के क़ायम मुक़ाम सरबराह मोहम्मद यूसुफ मिस्त्री ने इशारा दिया था कि इस वक्त 8,000 से 9,000 अफ़गान शहरी मुल्क से बाहर कैद हैं। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने बोस्टन पहुंचने के बाद यहां ब्राउन यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ एक सेशन किया। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान में इंतखाबी निज़ाम में संगीन मसले की बात करते हुए महाराष्ट्र इंतखाब का मामला उठाया। राहुल गांधी ने कहा, आसान लफ्ज़ों में कहें तो असम्बली इंतखाबात में महाराष्ट्र में नौजवानों की तादाद से ज़्यादा वोटिंग हुई है। ये एक हकीकत है। इलेक्शन कमीशन ने हमें
शाम 5:30 बजे तक की वोटिंग का डाटा दिया और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के दरमियान जब वोटिंग बंद होनी चाहिए थी 65 लाख वोटरों ने वोटिंग कर दी। अब ऐसा होना जिस्मानी तौर पर मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि एक वोटर को वोटिंग करने में तकरीबन 3 मिनट लगते हैं और अगर आप हिसाब करें तो इसका मतलब ये होगा कि रात 2 बजे तक वोटरों की लाइनें लगी रहें और वो पूरी रात वोटिंग करते रहे और ऐसा नहीं हुआ। राहुल ने कहा है कि हमने उनसे इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि क्या वीडियोग्राफी हो रही है। उन्होंने ना सिर्फ वीडियोग्राफी से इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने क़ानून ही बदल दिया, इसलिए अब आप वीडियोग्राफी के लिए नहीं कह सकते। राहुल ने आगे कहा कि हमारे लिए ये बहुत साफ था कि इलेक्शन कमीशन समझौता कर चुका है। ये बहुत साफ है कि निज़ाम में कुछ बहुत गड़बड़ है। हमने उसे अवामी तौर से कहा, मैंने उसे कई बार कहा। महाराष्ट्र इंतखाब की बात की जाए तो गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने में रियासत में असम्बली इंतखाबात हुए थे। इसमें बीजेपी की क़यादत वाली महायुति ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। एनडीए इत्तेहाद को 235 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जिसमें 132 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 60 और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर कब्जा किया था। मेट्टू साई ने कहा है कि 3 मार मल्लाना खबरदार, मैं 3 मार मल्लाना की जानिब से सीएम रेवंत रेड्डी के साथ बार बार की गई बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो एमएलसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। 3 मार मल्लाना। तेलंगाना में अगर कोई सियासी जानी है तो वो है धोखेबाज 3 मार मल्लाना। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में अगर कोई सियासी दलाल है तो वो 3 मार मल्लाना है। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा और मिलकर चलेंगे। सीएम रेवंत रेड्डी रियासत तेलंगाना में बीसी की क़यादत को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपको याद नहीं कि सीएम रेवंत रेड्डी ने कितनी बार अपने पाँव लगाए थे और सीएम रेवंत रेड्डी ने रियासती और सियासी कायदीन को राज़ी किया और आपको एमएलसी का टिकट दिया। क्या आपको अपनी माँ का दूध पीने के बाद इसकी छाती पर लात मारते हुए शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा कि अगर आप मोगेदी यूवी हैं तो स्पीकर फॉर्मेट में एमएलसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दें और अपनी काबिलियत का सबूत दें। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश समेत मुल्क की कई रियासतों के लिए शदीद गर्मी का अलर्ट जारी किया। इम्कान है कि दर्ज हरारत 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे लोगों को फ़िलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ शदीद बारिश का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर को राहत मिलने का इम्कान नहीं और इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने इत्तला दी है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी हिंद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। वहीं वसती हिंद में भी मंगल से ज़्यादा दर्ज हरारत में इजाफा होने के आसार हैं। मशरक़ी हिंद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 4 डिग्री से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया गया। इसके अलावा महकमे ने कई रियासतों में लू की वार्निंग भी जारी की। महकमे मौसमियात के मुताबिक मध्य प्रदेश में 22 से 24 अप्रैल, राजस्थान हरियाणा में 23 और 24 अप्रैल, विदर्भ में 23 अप्रैल तक लू की हालत बन सकती है, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 22 अप्रैल तक मौसम बेहद गर्म और उमस भरा रह सकता है। गुजरात में 22 से 24 अप्रैल तक मौसम इसी तरह रहेगा। जहां मुल्क में एक तरफ लोग शदीद गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। यहां रामबन ज़िले में शदीद बारिश ने बता दिया है कि तबाही मचा रखी है। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की या दरमियानी बारिश हो सकती है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాడి చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर. नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।